बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हम LHV पार्ट 2 के सॉल्व पास पेपर कर रहे हैं और हमारा पास पेपर बी चल रहा था, यानी ग्रुप बी हमारा दूसरा पेपर है वो हम कर रहे थे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन शेयर की हुई थी। इसके अलावा हमारे जो दूसरा, तीसरा और चौथा सवाल है ना वो हो चुका है, जिसमें आ जाते हैं ए पार्ट हमारा हो गया था और बी पार्ट रह गया था, जो मैंने आपको बोला था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाला एंटीनेटल केयर वाला हमने आज सवाल करना है। ओके जी स्टूडेंट, एंटीनेटल केयर आपको बताती चलूँ कि ये पार्ट 1 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पार्ट 2 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये प्रीवियस ईयर में मैंने ये नोट्स बना के रखे थे। अगर किसी बच्चे ने इस बुक में से एंटीनेटल केयर वाला सवाल याद करना है तो यहाँ से कर लें। अगर किसी ने कम्युनिटी हेल्थ की बुक से याद करना है तो वहाँ से कर लें। आपकी अपनी चॉइस है, जहाँ से आपको ईजी लगता है आपने वहाँ से याद करना है। लेकिन ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटीनेटल केयर, और इसके अलावा इसकी डेफिनेशन भी शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके जी, चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। स्टूडेंट, इसको समझ लेते हैं कि एंटीनेटल केयर कहते हैं किसको हैं। एंटीनेटल केयर is the systematic supervision, examination and advice during pregnancy of the woman. ओके, ये एक सिस्टमेटिक सुपरविजन होती है, यानी इसमें हम वुमेन का एग्जामिनेशन करते हैं और उसको एडवाइस प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एंटीनेटल केयर जहाँ भी आपसे पूछा जाए तो आपने यही कहना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो केयर प्रोवाइड की जाती है ना उसको हम एंटीनेटल केयर बोलते हैं। इसके अलावा पोस्टनेटल केयर होती है और प्रीनेटल केयर होती है, ठीक है। तो ये पोस्टनेटल केयर वो वाली केयर होती है जो कि हम बाद में बच्चे और माँ को प्रोवाइड करते हैं। एंटीनेटल केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जो प्रेगनेंसी का 9 मंथ का ड्यूरेशन है ना, वहाँ उसमें जो केयर हम माँ और बच्चे की प्रोवाइड करते हैं ना, जो नर्स या मिडवाइफ प्रोवाइड करती है, उसको हम एंटीनेटल केयर बोलते हैं। तो उम्मीद करती हूँ डेफिनेशन कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मकसद क्या है, क्यों हम एंटीनेटल केयर करते हैं। अच्छा जी, एंटीनेटल केयर के एम पूछे गए हैं तो इसमें सबसे पहला जो एम है ना वो ये है कि हाई रिस्क केसेस से हम प्रिवेंट हो सकें। हाई रिस्क केसेस यानी ड्यूरिंग जो है बर्थ जो है बहुत ज़्यादा हेमरेज होना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन या प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आ जाना, बच्चे की पैदाइश में कॉम्प्लिकेशन, इससे बचने के लिए हाई रिस्क केसेस से बचने के लिए हम एंटीनेटल केयर करते हैं। एक ऐसी औरत जो एंटीनेटल चेकअप ही नहीं करवाती, जो अपना जो है ना ट्रीटमेंट ही नहीं करवा रही, उसे पता ही नहीं है किसी चीज़ का, तो उसको जो है ना डिलीवरी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात होंगी और वो ख़ुद भी उसको नहीं इल्म होगा कि क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो एंटीनेटल केयर का सबसे पहला एम तो हो गया कि हाई रिस्क केसेस से जो है ना हम बच जाते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रिवेंशन। प्रिवेंट किससे होते हैं, जो अनवांटेड कॉम्प्लिकेशन है, अनटूवर्ड कॉम्प्लिकेशन है, जो आने वाली कॉम्प्लिकेशन है ना प्रेगनेंसी में या डिलीवरी में या उसके बाद कॉम्प्लिकेशन आने हो, उससे हम प्रिवेंट हो जाते हैं, उसको हम पहले से ट्रीट कर लेते हैं। यानी अगर मदर के अंदर अनीमिया है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम उसको पहले ही जो है ना आयरन वगैरह सप्लीमेंट देंगे, उसको ड्रिप्स वगैरह आयरन के लगवाएंगे, ठीक है, और फीफोल सारी मेडिसिन वगैरह उसको सजेस्ट करेंगे ताकि आपके अंदर जल्दी से जल्दी आयरन की कमी पूरी हो, ठीक है। तो इससे हम प्रिवेंट हो जाते हैं अनटूवर्ड कॉम्प्लिकेशन से, ठीक है। तीसरा जो हमारा पॉइंट है स्टूडेंट वो ये है कि हमारा जो एम होता है ना एंटीनेटल केयर का वो है एजुकेशन प्रोवाइड करना। एजुकेशन मदर को प्रोवाइड करनी है, किस बारे में प्रोवाइड करनी है कि प्रेगनेंसी की फिजियोलॉजी क्या है, ठीक है, लेबर किसे कहते हैं उसको बताना है, समझाना है उसको, ठीक है। इसके अलावा चाहे आप उसको किसी चार्ट से, डिमोस्ट्रेशन से या किसी डायग्राम से समझाएं कि इस तरह आपका जो है ना वो डिलीवरी होगी, आपको पहले फॉल्स पेन होंगी फिर ट्रू पेन्स होंगी, उसको गाइड करना ये आपकी ज़िम्मेदारी है, ये उसका एम है, ठीक है। एंटीनेटल केयर का ये एम है। इसके अलावा आपने उसको एजुकेट करना है, ठीक है। इससे ये सारी चीज़ों के बारे में एजुकेट करने के बाद जो है ना उसका जो डर है ना डिलीवरी के बारे में, नॉर्मल डिलीवरी के बारे में, या उसका जो फियर है ना वो रिड्यूस हो जाएगा, इसका ये फ़ायदा होगा। तीसरा पॉइंट है हमारा डिस्कशन, ठीक है। डिस्कशन विद द कपल अबाउट द प्लेस, टाइम एंड द मोड ऑफ डिलीवरी एंड केयर ऑफ न्यू बोर्न। ये सवाल स्टूडेंट मैंने जो ऑब्स्टेटिक और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग की बुक है ना वहाँ से किया है। अगर यहाँ से आपको समझ नहीं आ रही
تو آپ دیکھ لیجئے گا بالکل سیم وہی چیز میں نے لکھی ہوئی ہے، بس یہ کہ میں نے یہ خود رائٹ کر کے ہیڈنگ بنا کے نوٹس بنائے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا سمپل لکھا ہوا تھا۔ تو آپ نے جو ہے نا کپل سے ڈسکشن کرنی ہے کہ موڈ آف ڈیلیوری کیا ہے، ٹائم اس کا مطلب کب اس کی ETD ایگزیکٹ ڈیٹ آف ڈیلیوری یا ایکسپیکٹڈ ڈیٹ آف ڈیلیوری کے بارے میں اس کو بتانا ہے کہ آپ کی ڈیلیوری کا ڈیٹ کیا ہے، ٹائم کیا ہے اور موڈ آف ڈیلیوری۔ اس کے علاوہ جو ہے نا نیو بورن کی کیئر کے بارے میں یہ ساری ڈسکشن کپلس کے ساتھ کرنی ہے۔ یہ ایک ایم ہے اینٹی نیٹل کیئر کا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ہے موٹیویشن کس کے بارے میں کرنی ہے، اباؤٹ دا کپلس نیڈ ٹو فور فیملی پلاننگ۔ اس کے بعد ہم نے جو ہے نا اینٹی نیٹل کیئر میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ آپ نے جو ہے نا کپل کو انفارم کرنا ہے، گائیڈ کرنا ہے اباؤٹ فیملی پلاننگ۔ یہ نہیں کہ ابھی ڈیلیوری ہوئی ہے اس کے 2-4 ماہ بعد یا سال بعد نیو بیبی آ رہا ہے جی، اس سے جو ہے نا پہلے بیبی کی جو ہے وہ گروتھ پہ بھی افیکٹ پڑے گا، مدر کی بھی جو مینٹل اور وہ فزیکل ڈسٹرب ہو جائے گی، اور نیکسٹ بیبی جو نیو بورنس پیدا ہوگا نا وہ پری ٹرم یا لو برتھ ویٹ بیبی پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سارے جو ہے نا پرابلمس وہ فیس کرنے سے پہلے یہ کہ آپ اس کو نا گائیڈ کر دیں فیملی پلاننگ کے بارے میں کہ آپ نے کون سے کانٹراسیپشن، فیملی پلاننگ میں کانٹراسیپشن آئیں گے، ٹھیک ہے۔ کانٹراسیپشن کے بارے میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے جو ہے نا کوئی بھی میتھڈ ان کو بتا دیں 3-4، ٹھیک ہے۔ پرماننٹ میتھڈ نہ بتا دیجیے گا جب تک ان کا فیملی پلاننگ کمپلیٹ نہ ہو، تو آپ جو ہے نا ان کو کوئی نہ کوئی کانٹراسیپشن پلز، کوئی کونڈم کی ایڈوائس یا کسی بھی اس طرح کی جو ہے نا وہ ایڈوائس کر سکتے ہیں۔ تو امید کرتے ہیں، یہ آگے آبجیکٹیو بھی لکھے ہوئے ہیں، اگر کسی نے آبجیکٹیو دیکھنے ہیں تو وہ یوٹیوب کے اوپر سرچ کریں آبجیکٹیو آف اینٹی نیٹل کیئر بائی LHV Info، تو آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہے۔ دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی ہوں، اینٹی نیٹل کیئر کی سب سے پہلے جو ہے نا ہمیں ڈیفینیشن کرنی ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی جو کیئر ہوتی ہے نا اس کو اینٹی نیٹل کیئر بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے جو ایمز ہیں نا اس میں سب سے پہلا ہے کہ ہم ہائی رسک کیسز سے بچ سکیں، ہم اس پریونشن مطلب جو انٹوورڈ کمپلیکیشن ہے اسے پریونٹ ہو سکیں، مدر کو ایجوکیشن دے سکیں۔ اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا کپل کو کے ساتھ جو ہے نا ڈسکشن کرنی ہے فیملی پلاننگ کے بارے میں، موڈ آف ڈیلیوری، ٹھیک ہے، اس کو موٹیویٹ کرنا ہے ڈیلیوری کے لیے، لیبر کے لیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری اینٹی نیٹل کیئر کے ایم میں آئیں گی۔ امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے، ویڈیو آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اگر کسی بچے نے کوئی بھی سوال پوچھنا ہے، کسی اسٹوڈنٹ کا کوئی بھی پوائنٹ ہے تو کمنٹ میں جا کے بلا جھجک میرے سے جتنی بار مرضی پوچھ سکتے ہیں، آپ کو رپلائی مل جائے گا، نہیں تو آپ کو ویڈیو مل جائے گی اس حوالے سے۔ تو لازمی چینل کو سپورٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ جو ہے نا LHV کے حوالے سے آپ کو ہر قسم کی انفارمیشن ملتی رہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔